Mali Bamada. El Konare ne Amodel Konare Ikado Horanya Tesagamone Mimi to Adamade Nofe Bamako ana Lamini na Bolmaradu Malikono Malikoka awo ambi bele jile fo nungu wale nyundo azikira kenaka tali la de la jemo envers chevra minumbi la de la bolike Amodel Konare kwango lakali nego karafe Ahmed Jakti o Jibi do Ukumo bole do bio Ameta diledo doka jani do ayrekta diledo organisi diledo kitu kuna mayo nga kitaka udo ufla ba awo oho okuma anga fo Jibi he aka wulika joke minye kuna foni anga njwala c'est ça Jeka pub kaka frefon la kodo KSC jigiseme ni blangorote mami bolo dongata seto ye jagokelaw entrepreneur école privée tigilamaw saratalaw pension talaw bola barakelaw cikelaw kata fara bagamaralaw ka association ani GIE jekulu KSC jigiseme kelembe ku ka dati kabla aw ye ku ka barake bolo anu ka barake taw caya aw ka nyeta na ka nafa se ka sabati jogomi konsul dayelelen kofe o bi juru do awla ka damene waduru fokata se million keme ani mugama wari cili kesini ɲɔgɔnjɛ wala wari tali u y'o nɔgɔya kosɛbɛ KSC jigisɛmɛ minnu bɛ n'u mago bɛ juru fitininw na n'o ye jagomisɛnnin tigilamaw ye i da ye n'i ye kɔntu dayɛlɛ darasi 350 dɔrɔn KSC jigisɛmɛ bi juru don i la juru min bɛ n'a bi sara nɔgɔya la minnu fana bɛ n'olu b'a fɛ ka bayɛlɛma baaraw kɛ sɛnɛ a n'a kɛrɛfɛ baaraw fɛn min ye jago ye baarakɛminɛnw sanniko KSC jigisɛmɛ bi wari di aw ma k'aw dɛmɛ k'aw ka wari mara ni k'a labaara dɔ bɛ se ka fara aw ka sɔrɔ kan cogoya min na KSC jigisɛmɛ u bɛ nin fɛnɛ kɛ n'aw mago b'u la u kɛlen bɛ k'u ka bolofara ci ni k'a caya Bamako Kulikoro Fana Kangaba Kati Kolokani Banamba Nara Muruja Falu Dili Kayi Kita Segu Ɲɔnɔ Masina Kɔnɔbugu San Bila Sikaso Kucala Buguni Kajolo Zegwa Luluni Mofti Bajangara Doila Barawili Jijeni Jɛma Kɛɲɛba o bi sɔrɔ nin bɛɛ lajɛlen la a y'u wele 20 29 75 88 20 29 75 89 KSC jigisɛmɛ Ala kana jigin daɲa Soakapa, Société africaine des chaussures et articles en plastique. Jama jigi, jama sako, san 30 ani san 5 Soakapo amabo malidon jigi koro abada, minye dagabana minon dilani ye. Bɛɛ lajɛlen nin kan ko bɛɛ lajɛlen sago kɛrɛnkɛrɛnnenya la u kɛmɛ ka wuli ka jɔ kɛ maa minnu ka baara ye sojɔ ye ani dingabasinaw kɛ aw wasa aw kana munumunu salo kɛ minɛnw minɛ n'o de bɛ dilan Soakapu la a bɛɛ lajɛlen sɛgɛsɛgɛlen bɛ laboratoire la minɛn lakikaw don u kolo ka gɛlɛ u si ka ca wa sɔngɔko la ayi aw kana jɔ abada a da ka di kojugu Soakapu a ye wuli joona joona aw mago bɛ dagabana gɛni minnu na sojɔlaw gɛni orange rouleau de polyéthylène Cho pression, cho évacuation, a fitini anabeleba, cho défouragé, sera réclempé ou à minenu, ni a de Kabarala, Sojola betrodman soro, Warbola, Alebinimisi Wassasoro, Monturabile, Aye Willy Soakapo, Yorokelempeu, Bamako zone industrielle, Yuri 850, à Kabolo Framsenumbe, Angajamana Fantan Nanbela Jelenkono, Aye Willike, 20, 21, 76, 47, 76, 45, 14, 85, Soakapo Camino. On ti ta yɔrɔ la tuguni ni yen tɛ Pasta du banana makorono kura kura do akatimi Pasta du banana vitamini bala kadi Pasta duba de jigi fani damunye bɛɛ do fokifa macaroni pasta duba ni ɲɔgɔn tɛ ka sabu kɛ a diya n'a nafa ye macaroni pasta duba n'a ka di ye i bɛ sogo kala i bɛ jɛgɛ kala o n'a ɲɔgɔnna caman wali a gansan yɛrɛ bɛ se ka dun macaroni pasta duba miniti 7 dɔrɔn o b'a sɔrɔ a mɔna pasta duba alikamamugu gɛrɛgɛrɛ de don pasta duba bɛ dilan M3 usine na Segu ni muso b'a fɛ kɛ ka baara ya sinsin fo macaroni pasta duba ni dunan cuni kan macaroni pasta duba dilan ka d'a ma a bɛ nimisi wasa sɔrɔ macaroni pasta duba sugu ka ca aw kelen kelen fo wasa kama bayani b'a la escargot vermicelle M7 M6 ani kotoni pasta duba de ɲɔgɔn tɛ a ka jama dalajɛ yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na denkudi kɔɲɔ tɔn dalajɛ o n'a ɲɔgɔnna caman pasta duba a sɔngɔ ka di a mɔ ka di wa a yɛlɛma ka di macaroni pasta duba bɛ sɔrɔ MG ka butigiw la Mali fan bɛɛ ka fara olu kan aw macaroni sa yɔrɔ o yɔrɔ ka kɔrɔ i n'a fɔ butigi alimentation supermarché sugu Mali fan
Kambe na Mogoba Chama Santala au Kanoko Awesi MG Distribution Jigifa Sougou Amdalay AC 2000 rue 405 porte 291 Negedurusira Oye 20 29 45 45 66 50 84 12 Macaroni Pasta Duba Jigifa Nindamundo Awo Macaroni Pasta Duba de Jigifa Nindamundo Macaroni Miga Allahumma salli ala nabi rahmat. Dernier voyage ambalma sanwosa maganga obisebe di chakeda mima uka baraka chugo nyumana oye dana voyage maganda gundo bolu bolo hiji fara imuraka wulikati jigi kuye sa kalo tanfla minye hiji ki ka warim dogo bla fokata sa talima visa katasi biye ferilima ni sera maga hiji ka ko nyuma ki demola oye dana voyage minye imurai atali nogara kosobe sabla ni wuli ka joke jona obika sababu yesebengo kan yenabo hale agence wara minum be ni sebenda bulu absega jike dana voyager o ba deme aka sebengo anaka visa kula dana voyager santani ko barakele uyo shidon dere ndi ba feka kuno funu wara nyini wuli bibe ikati kam mamneni ke u flen ye visa korola bozula minye place koroy téléphone 20 22 46 99 Abouakar Diawara walma Chouaibou Diawara ni nous vont wele ibe kuna foni soro 76 26 26 26 76 28 28 28 66 28 28 28 walma ou ka jacket daflana mi norle fle bedem na suguba kono ye numéro 20 22 24 26 sa kalutane fla hiji ani imura temelengo fe mi avion billet volo no yija compagnie no yija olu billet fere tabi soraye ala ka taka segin noya kanga bato mine Jeka pub kaka frefon la kodon Jeka pub kaka frefon la kodon wali fenu obi ma damso bala chugo be dibi Amadou El Konare ne président Amadou Toumani Touré président Sara awo président yere de Sarasa ala Amadou El Konare itwama président Sarawa président yere de Sara awo fena kuma kura awo bamalanga jele do président Sara président yere de Sarasa ma titemeninga awo président yere de Sara ha Amadou El Konare ne ikadon aywa kunafoni charlembe kunafoni de sebenja mana ko sebe nouvelle horizon ta anota ka anga hakilina daka abebe minye général Amadou Toumani Touré atete kunafoni bora ka bi abo foi kelende jena aywa minga bo alataye sige ne alay dien fon voke ikadon aywa mabo salo aywa idusugula katemenaye sige malide iba foko kabako abo Amadou El Konare ikadon kunungo somada juna malide ma korobani demseni bele jele kunafoni indi nyo ma kelengele Amadou El Konare ikadon awam shibokleni be wuli mali koroni klebi bele jele bora kuma inkalama minya Amadou Toumani Touré président Goro uko mima atete demsonu ngo ubisa min nofe pondla Amadou dogotoroso gla Amadou seraba gla Amadou hadamadiya nyani Amadou Toumani Touré ikado dangoroba tarakiyama Amadou El Konare jonu museka sigi nini vanaye
i k'a dɔn fɛn man dɔgɔ ayiwa foyi degelen den min ka bɔ ala ka kɛli ma Amadu Ali Konare président Amadu Tumani Ture i k'a dɔn min kɛra sababu ye démocratie yɛrɛ a minɛ ka turu jamana kɔnɔ o kɛra san 11 i k'a dɔn a ka wuli ka jɔ maa t'a ko fɔ maa ye min ye ATT i kɛra a fɛ wo i ma k'a fɛ wo i n'a fɔ ko don dɔ kɔni a ye nin kɛ président Amadu Tumani Ture i k'a dɔn a ka wuli ka jɔ ni jateminɛ min ye Général Musa Tarawele ale de ye fanga bɔsiw la o kɛra malidenw démocratie ka se ka na jamana kɔnɔ o baaraw kɛli a yɛrɛ laban ye fanga kɛ san 11 san 11 in bi dafa i k'a dɔn min ye Amadu ye i k'a dɔn a labanna coup d'état nana k'a la o kɛra minnu ye coup d'état k'a la Amadu Ali Konare a kɛra n'a fɔ i k'a dɔn tamasiyɛjugu kosɛbɛ min ye ATT a ka bɔ jamana kɔnɔ min ye jahadimaw ye ani jamana yɛrɛ ka dafiri a muso si kan si ma kɔrɔ ni si ye wallahi a donnama in kama yan'a ka bɔ fanga na san damadɔ a sɔmina i y'a dɔn président min kun don a sɔmi kun ka jan wallahi a ye kɔrɔ boli ka tilebe boli o kɛra farafinna min ye faama fɛn o fɛn bɛ a donnama in kama a donna bɛɛ kan k'u ma n'a ma fɛɛrɛ ni dabali tigɛ fɛn dɔ ɲɛsinin bɛ ne ka jamana ma bi o ye Banmanju n'u ka marifa ye wallahi n'a ma wuli ka jɔ ni cɛsiri kɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka jɛkulu sigi ni jɛkulu in ma sigi k'an fanga kɛ kelen ne kelen tɛ se ayi wa aw kelen tɛ se fiyewu wa n b'a fɔ a ye n'u donna ne ka don o don u bɛ farafinna bɛɛ minɛ o bɛ kɛ i kasi bɔ a tɛgɛ kɔnɔ yalima o ko ma kɛ wa o kɛra farafin jamanaw labanna ka jɛkulu sigi sen kan o ko min ma G5 Amadu Ali Konare i to ma kun ye nin de fɔ ka kɔn wallahi a ko nka min ye président Amadu Tumani Ture ATT min ye lɔbɔ cɛ a ko i k'a dɔn ayiwa a taalen Dakaro a kɛra n'a fɔ dangajugu wulila Mali nɔfɛ min ye jamana fa bɛɛ lajɛlen birisi barasara taacogo tɛ nacogo tɛ fiyewu i k'a dɔn an tora o makarito ko de kɔnɔ fo ayiwa Ibn Boubacar Keita nana fanga sigi fanga sigili jamana den bɛɛ lajɛlen kɔni ye tasi ni miiri kɛ Amadu Tumani Ture a ka Dakar sigi a na to tan wa wele bilala ma a bɛna don min jamana in kɔnɔ fara kɛra maana kura ye o ni taa don tɛ kelen ye fiyewu Mali fantan nali bɛɛ lajɛlen kunana Amadu bina wallahi a donnama in kama jamana den bɛɛ lajɛlen nisɔndiyara o kɛra nka ɲinɛ kana kɛ ayi baara kumaba minnu n'a y'o kɛ jamana kɔnɔ u b'i ye de u tɛ lakali fiyewu min ye Bamakɔ ye minisiriso bɛ ɲɔgɔn kan kelen a fɔ Amadu min ye awa ka pɔn galazo ɲɔgɔn na a fɔ Amadu sirabangana a fɔ Amadu dɔgɔtɔrɔsobaw a fɔ Amadu diɲɛ bɛ wuli ka buguri kɛ maliden bɛɛ lajɛlen tulo la ni président tɔgɔ tɛ tunu sabula tɔgɔ dan bɛ fɛn minnu kan ATT bugu o n'a ɲɔgɔnna caman o tɛ tunu n'i ɲinɛna k'a fɔ i bɛ so kɔnɔ i tɛna ɲinɛ k'a fɔ Amadu Tumani Ture tɔgɔ dalen don a kan o ka min ma ATT bugu a ko k'i bɔ a la forobaca la min ye Amadu Tumani Ture ye assurance obligatoire amu ale de kɛra sababu ye k'o sigi sen kan o nafa min bi jamanadenw kan bi Amadu Ali Konare maa t'o fɔ ka se a dan na a ko a ka ca nka an yɛrɛw na da sira la sabula an yɛrɛw ye caman don a la siraw kɛ min kana taa ka sɔrɔ i ma siraw fɔ dɛ an ye sira caman don a la Wasolo sira Banama sira Tambakɔr ani lopitalibaw kuma i ka kuma ye tiɲɛ koyi président Amadu mami a b'a ka Dakar sigi la kosɛbɛ n ye taama kɛ ka taa bɔ a ye n taara bɔ a ye don min an tilenna ɲɔgɔn kan fo ka taa se fitiri dɔfɛn ma Sénégali ni n y'a lajɛ ni n ko n bɛ taa a b'a fɔ dabato yan i k'a dɔn hakaja kuma min n'an bɛ baro la min ye denmuso ye Ala m'a garijɛgɛ denkɛ na denmuso 3 Ala y'o d'a ma a ko ne ma a da de y'a fɔ a ko daba Ala ma denkɛ di ne ma nka ne denmuso jɔlen bɛ denkɛ place min na denkɛ bi maa bolo o tɛ se k'a kɛ fanda maa bɔ sabanan in tɔgɔ di ayi ɲama maa bɔ ne bɛ dɔwɛrɛ dɔn tutu wa ayiwa tɔgɔ sabanan b'a la k'o ka lagare la o ye lagare lamɔden minnu bɛ yen i n'a fɔ n k'i ɲininka min bɛ ayiwa denw nɔfɛ n'a y'olu lamɔ u ka ca Amadu Ali Konare min ye nin jɛ in ye i k'a dɔn i n'a bi jɛ fo k'a fɔ a ka jɛ farala sabula jɛw farala kununko ale de taara lahara Amadu Ali Konare san kalo 12 n'a ye ɲɔgɔn ye a bɛ k'i ɲɛna ko a ye ɲɔgɔn dɔn kununko ATT hali n'a ma wari d'i ma a bɛ muɲumanya ni bonya min ta k'i sɛgɛrɛ o b'i nisɔndiya hɔrɔnya min b'a bolo o b'i nisɔndiya ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan siga t'o la président yɛrɛ sara wala a taara ayi ka kuma Mali président yɛrɛ sara dɔ bɛ yen o Amadu Ali Konare mɔgɔ ko kun bɛ to k'a fɔ Amadu Tumani Ture anw bɛ sa i nɔfɛ ne ko ATT ma n delila k'o fɔ a ye n ko i kana sa n'i sara don o don maa si tɛ sa i nɔfɛ nka mɔgɔw jigi bɛ ban i nɔfɛ a don an jigi banna bi maa kɔni tɛ sa a nɔfɛ walahi Dankɔrɔba taara président yɛrɛ taara n'o tɛ ni tɔ ninnu caman ye dɔwɛrɛ bɔra a sa ye sa o ni ye ɲinɛ k'u yɛrɛ de taalen a gɛlɛyara diɲɛ ni damada ye
Mali a gɛlɛyara Amadou El Konare i bolo don kama daba tungara kunnafoni sɛbɛ Mali horizon min ye k'a dɔn k'a fɔ awa Birino Jito Sigibeji i k'a dɔn k'a fɔ nin ye ale ka sɛbɛn ye Birino Jito Beji ko i k'a dɔn ni ma ya k'a fɔ jamana fanga dafirila karamɔgɔ daba tungara jɔsen caman sigira sawo n'i y'a mɛn ko transition cɛmancɛ fanga maa bɛɛ lajɛlen tun bɛ ka fɛn min makɔnɔ o ye k'a dɔn jamanakuntigi sigilen bandaw sigira karaw min ye k'a dɔn gouvernement a n'a ministre bɛɛ lajɛlen sigira karamɔgɔ daba tungara sigi kɛ bɛ ka fɛn min makɔnɔ sɛbɛnnikɛla ka fɔ la o ye conseil national de la transition n'o man di ye a fɔ wasabulon mun den minnu bɛna u tɛgɛ kɔrɔta sariya ko nasaratigɛ la a ko i k'a dɔn a tɔtɔra o kelen ye kini ani wagasili haraba jɔn bɛna k'a ɲɛma ye jɔn bɛna don a la a ko ɲɔgɔn kunkolo wolobɔ a daminɛna a mɛnna sɛbɛnnikɛla ka fɔ la a ko cɛba kelen min bɛ k'a dɔn a wa suntigilaka minnu ye fanga dafiri n'u ka jɛrɛjɛkulu cɔa kun ye i k'a dɔn CNSP i k'a dɔn u ka ɲɛma danga fɔlɔ n'o ye colonel Maliki Jaw ye a n'a kɛ i n'a fɔ sɛbɛnnikɛla b'a fɔ cogo min na maa caman jigi bɛ ale kan sɔmi kɛ b'a la k'a fɔ ale bɛna kɛ awa CNT ale ɲɛma ye sɛbɛnnikɛla y'i yɛrɛma ɲininka o k'a jira k'a fɔ yala politiki maa caman de bɛ minnu b'a la k'a kɔkɔrɔ don ko in na wa ɲininkali tɔ min o sigilen bɛ nka sɛbɛnnikɛla ko min ye k'a dɔn awa conseil national de la transition hali ni y'a sɔrɔ a ma sigi ko bɛɛ lajɛlen kɔni jigi bɛ fɛn min kan ni sɔmi kɛ b'o la o ye k'a fɔ CNSP a kɔni ɲɛma danga min bɛ yen n'o ye colonel Maliki Jaw ko i k'a dɔn ko a na kɛ baaraw la duguduguni dugu la karamɔgɔ daba tungara min ye CNT yɛrɛ ɲɛmaya minɛ dɛ a y'o gulokiba don kabako ye sabula wulikajɔw bɛ senna maa caman bɛ olu tun y'a jira k'a fɔ awa kalan ni dɔnniya alu mun bɛ i k'a dɔn Maliki Jaw la karamɔgɔ daba tungara k'a bɛna gɛlɛya bolo kosɛbɛ ka se ka CNT ale ɲɛmaya kɛ ni maaw ko k'i tɛ se nin na karamɔgɔ daba tungara segu ni damayira min b'i la i n'o kɛ waasa ka maaw lasɔn u k'a dɔn k'a fɔ ja ye fana tɛ maa gansan ye k'o de kama min ye Maliki Jaw wulikajɔ ani k'a dɔn k'a fɔ yɛrɛ lapasa a y'o fɛɛrɛ n'o wulikajɔ caman kɛ ji jukɔrɔla na min yɛrɛ la i k'a dɔn faramafɛnw u bɛ ɲɔgɔn ci yɔrɔ dɔn u kɔni b'a la ka ɲɔgɔn wusu dugu kɔnɔna la sɛbɛnnikɛla ka fɔ la a ko min ye k'a dɔn politiki maa caman bɛ yen minnu kɔni hawujalen minnu kɔni m'a fɛ n'a danna olu ma jamana in tɔ bɛɛ lajɛlen bɛ di olu ma u sago n'u dungɔ ye fɛn min ye u k'a kɛ nka min ye colonel Maliki Jaw ka fara sɔrɔdasi jɛkulu minnu ye fanga dafiri ani ka taa se k'a dɔn Ibrahim Boubacar Keita ale kɔni senkɔrɔdonbaa minnu tun bɛ yen k'olu bɛɛ lajɛlen kɔni b'a la an ka fɛɛrɛ kɛ an ka tigɛ di ɲɔgɔn ma fɛɛrɛ fɛn o fɛn min kɛ o ka kɛ M5 RFP h'a ka ja Dr Sogɛli Kogala a n'a ka cɛdenw ŋaniya min b'u kɔnɔ n'o de ye ka n'u bolo biri k'a dɔn CNT ɲɛmaya na ka n'a jamakulu bɛɛ lajɛlen cɛ ka k'u jufa kɔnɔ o kana kɛ bi o kana kɛ sini o de kama min ye k'a dɔn k'a fɔ awa ko tubabu b'a fɔ entre le pire et le mal il faut choisir le mal fɛn cɛjugunin fila karamɔgɔ daba tungara min ka fisa dɔɔni k'i b'o sugandi ma olu kɔni m'a fɛ de o wa u b'a kanu min ye Maliki Jaw ale ka kɛ CNT ɲɛma ye o ka fisa i k'a dɔn a juru ka taa ni k'a di M5 RFP ma sabula k'olu kɛlen bɛ k'u yɛrɛ kɛ maaw ye bi i b'a fɔ de ko jamana fɛn bɛɛ lajɛlen ye olu ye nka yɛlɛma min kɛra nin ye u y'a jira k'a fɔ o denbajala b'u kun na min ye k'a dɔn awa jamana bɛna yɛlɛma kura min boloda u y'a jira k'a fɔ u y'o defa ye o kuma i k'a dɔn maliden tɔw ko olu bɛ fa jumɛn fɛ o kuma Sogɛli a ko b'a fɛ ka gɛlɛya sa sɛbɛnnikɛla ka fɔ la karamɔgɔ daba tungara k'u ko min ye CNT ɲɛmaya o ka d'u ma u ka fara o kan min ye k'a dɔn a jama mana sigi a jama fagama bɛɛ lajɛlen ka kɛ M5 RFP maaw ye o kuma k'o de bɛɛ n'a ta la sɛbɛnnikɛla ka fɔ la maa mun bɛ n'o tun ye IBK ale kɔni kɛrɛfɛ maaw ye olu bɛɛ lajɛlen sago ye fɛn min ye bi o ye k'a dɔn k'a fɔ CNT a ɲɛmaya ka di colonel Maliki Jaw ma i n'a fɔ finitigilaka caman b'a kanu cogoya min na n'o tɛ n'a tora M5 maaw ma karamɔgɔ daba tungara ko taa fan ti dɔ segin fa ti dɔ a ko maa tigɛ da min na i k'a dɔn a nan da tile filanin na o sabula min bɛ tali kɛ a bɛ sigi ni sigi cogo minnu ye maa hakɛ mun kan ka di maa mun ma o bɛɛ lajɛlen dan jira kunun bandaw fɛ i k'a dɔn min ye sɔrɔdasiw finitigilakaw ni lakanabaa tɔw maa 22 olu bɛ o ta M5 RFP maa 8 k'o na d'u ma u k'o kelen mu u yɛrɛ la u bolo kana bɔ n bolo kunnafoni filɛ nin ye an ye min salo ka bɔ Mali horizon kɔnɔ u ka bidon bɔli la Amadou El Konare n'i y'a mɛn mɔriw da wala daani na la i b'a sɔrɔ kuranɛ haya tɔ ye fɛn kelen ye o ye Amina ye Amadou El Konare n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u ka Mali indépendant bandaw camancɛ fanga cɛja miyanka kɛ i k'a dɔn ŋaniya ani sarabulu bɔra ka bi tandara i bɔra ka fɛn min fɔ k'a sɛbɛndiya ni k'a jalatigɛ i k'a bɛɛ lajɛlen kungun ni ɲaɲa bɔ ɲɔgɔn na a dɔnna bandaw ko a ko min ye jɛrɛjɛkulu filanan min kan ka sigi conseil national de la transition n'o ye député bulon o ɲɔgɔnna ye
Musa Sanyo Kamara ka fɔ la a k'i k'a dɔn tilali kɛra faamuyali nana o kuma tilali kɛra maa ma sugandi fɔlɔ dɛ a fɔra maa o maa b'a la nin jɛkulu in na ni CNT n'a ko b'i ye n'a nege b'i la i bɛ wuli ka jɔ de boloda i ka sɛbɛnfuraw ani ɲinini k'o boloda sɛbɛnfura fana b'i lajɛ k'a tɛntɛn ka jateminɛ kɛ n'a sɔrɔla bil haki e min y'a ɲini ni n'a ka kan i na ta nka sɔn kelen don min ma bɛɛ n'i ka hakɛ a jirala k'a fɔ ayiwa min ye wuli ka jɔ ni jateminɛw ye i k'a dɔn sigiyɔrɔ min ye 121 ye o maa de kan ka ta o bɛ député bulo de ko fɔ nka n'i y'a ta k'a lajɛ a tilalen don min ye sɔrɔsiw ye sigiyɔrɔ 22 o dilen don olu ma parti politique maa 11 M5 RFP i k'a dɔn maa 8 mouvement signataire de l'accord d'Alger n'o ye ayiwa jɛrɛjɛkulu minnu k'u ni marifa b'u bolo nka n'u y'a jira k'a fɔ kɛlɛ jiginna so i k'a dɔn olu fana niyɔrɔ bɛɛ o ye maa 5 ye a ko nka n'i ye ko ta k'u lajɛ a ko wuli ka jɔ ani jateminɛ tɔw y'a jira k'a fɔ min ye bɛɛ lajɛlen ye i k'a dɔn bɛɛ lajɛlen de welelen don nin ko in na sabula min ye bandaw ye a t'a fɛ maa ka to kɔ fiyewu a ko n'i y'a ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ ayiwa min ye sigiyɔrɔ 10 ye sigiyɔrɔ 30 o tɔ bɛɛ o dun bɛna tila cogo jumɛn in na jateminɛ kelen don société civile i k'a dɔn minnu da tɛ politique kuma na nka ni maa kolo gɛlɛn don maa kalannen don o de ye société civile olu niyɔrɔ bɛɛ maa 8 min ye ordre professionnel ye minnu bɛ forobacɛw la ani minnu bɛ cakɛda wɛrɛw la minnu ni foroba baara jɛlen bɛ olu ye 7 ye i k'a dɔn syndicat libre autonome i k'a dɔn ka taa se min ye ayiwa association ye association malien l'extérieur ye i k'a dɔn maa 6 o bɛ bila olu ka bolo kan sɛbɛnnikɛla ko n'i y'a ta k'a lajɛ min ye bolofara fɛn o fɛn bɛ jamana in kɔnɔ bɛɛ lajɛlen de bɛna wele i k'a dɔn u ka taa sigi ɲɔgɔn ka bulon kɔnɔ ka se ka ɲɛfɔli kɛ a ko jɛrɛjɛkulu minnu bɛ n'o ye dɛmɛ ani hinɛ tɔnw ye ka taa seko ani dɔnko ma n'o ye art culture ka taa se min ye chambre consulaire ye nin kelen o kelen i k'a dɔn maa 5 bɛ ta o fana na ka fara jama kan a ma ban dɛ a ko musow ka jɛrɛjɛkulu denmisɛnninw ka jɛrɛjɛkulu organisation de défense des droits de l'homme i k'a dɔn ani awa kunnafonidilaw olu ka yɔrɔ i k'a dɔn naani bɛna ta yen sɛbɛnnikɛla ko awa foroba cakɛlaw ka tɔnba n'o ye UNTM ye i k'a dɔn sigiyɔrɔ 13 bi di olu ma sɛbɛnnikɛla ko awa ka taa farangi ɲininka min ye awa jamana kɔkanmaw ye nin bɛɛ lajɛlen de welelen don ka fara ɲɔgɔn kan a ko nka ɲinɛ ma kɛ min ye ala ka latigɛ selen don minnu ma n'o ye ayiwa banabaatɔw ye o kɛra misiriman ye sa o kɛra ngi ɲininka namara kwalen ye lujuratɔw nunu ala ala an ka mɔgɔw b'a la koyi e yɛrɛ b'a fɔ ko bɛɛ sen b'a la wa an b'a fɔ ɲinɛmakɛ maa ko an bɛ vieux ta o ni namara man jɛ o vieux wa n t'o la dɛ a bɛ taa ne ɲɛna a ka maa dɔ tun bɛ jɔyɔrɔ dɔ la u kun y'o bɔ ne ɲɛna n k'o labɛnnen don ni ne kama o jɔnni minisiri yɛlɛma ma dɔ bɔ a place la waati laban in na wa o kɛra jɔnni hakili jigi kɛ wala sira min bɛ sira dilan baara la ta ayi non an mago b'ale la yɔrɔ wɛrɛ la Amadu Kɔnɛ dɛ sɛbɛnnikɛla ko nin cakɛda bolofara fɛn o fɛn fɔlen filɛ nin ye nin bɛɛ lajɛlen nin yɔrɔ de bɛna ye bulon kɔnɔna na Amadu Kɔnɛ nka o b'a la dɛ sɛbɛnnikɛla ko ayiwa k'a fɔ de an bɛna hi kɛ ka sugandili kɛ ten o tɛ koyi Amadu Kɔnɛ nin bɛɛ lajɛlen de bɛ ŋanajira kɛ nin ko in an minnu ye kunnafonidilaw ye i k'a dɔn an ka ɲɛmaso an b'a f'u ye n bɛ nin fɛ Amadu Kɔnɛ o de bɛ kɛ sababu ye ka kunnafoni lase sɛbɛnfura bɛɛ lajɛlen bɛ fara ɲɔgɔn kan ka taa di min ma o de ye Asimi Goyita ye colonel Asimi Goyita o bɛ sɔrɔ ka sɛbɛnfura ninnu lajɛ ka dossier kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ta maa kelen ka se k'a fɛsɛfɛsɛ ni sɔmin kɛra k'a dɔn k'a fɔ hakaja i n'a ka kan Amadu Kɔnɛ wele bi bilen ma a ko nka cɛmancɛ fanga min n'a kɔni kofɔlen filɛ maa o maa ni i bɛ ɲinini kɛ Amadu Kɔnɛ i ka ɲininkali kɛ i ka fanfɛla la i n'a ɲɛdɔn a ko sabula CNT a sigili k'a dɔn a man jan bilen bandaw kɔni ye nin ŋana in jira ŋana in tɛ dɔwɛrɛ ko fɔ maliden bɛɛ lajɛlen nin ka yala Amadu Kɔnɛ n'a sɔrɔla i y'a faamu o jɛlen don n'i ye kunnafoni dila ye walima i b'an ka baara kun jumɛn n'a a ɲinini ka di i b'a fɛ ka don a la kɛnɛ fili kɔrɔ nin kun ye sɛbɛn ye an ye min zalo ka bɔ l'indépendant kɔnɔ a ka bi bɔli la karamɔgɔ daba tugura kunnafoni sɛbɛn le prétoire Birama Fall nin y'a ka sɛbɛn ye i jɔ dɔɔni Jɛka pub k'a ka feerefɛnw lakodɔn
nege ka ɲɛ 12 sera Bamako k'a fɔ jiginɛw ka bonyamasegi bɛ aw ye jɛ ka pib k'a ka feerefɛnw lakodɔn ne Birama Fali ale ye sɛbɛnkɛ k'a dɔn k'a fɔ le prétoire kɔnɔ sɔgɔmada in na a ko karamɔgɔ de b'a to nkɔrɔ a bɛɛ n'a ta jamana ɲɛmɔgɔw bɛ wuli ka jɔ la cɛmancɛyɔrɔ fanga sigili la waati kelen kɔni na i k'a dɔn maa minnu bɛ yen n'olu ye lapasajɛkulu ye bɛnbaliya dugu jɛmɛ kɛrɛnkɛrɛnnen ɲana min ye i k'a dɔn lapasajɛkuluba min bɛ yen n'i da sera a ma ni o ye UNTM ye min ɲɛmaa ye Yakuba Katile a ko an bɛ don min na i ko bi u kɛlen don ka baarabilaba min boloda i k'a dɔn ko mun ne kɛn bɛ ka se UNTM sɛbɛkɔrɔ dimi nin waati laban ninnu na fɔ ka baara bila fasayi ale kɔni boloda sɛbɛnnikɛla ka fɔla a ko dɔwɛrɛ tɛ min ye i k'a dɔn jamana ɲɛmaakɔrɔ Ibrahim Boubacar Keita ale kɔni degelen tun bɛ fɛn min na a ka fanga kɔnɔ karamɔgɔ Daba Tunkara n'o kɔni ye ka kuma dumani fɔ maaw ye k'a mamu k'a da ka sɔrɔ i k'a dɔn a kɛlen ŋaniya t'a la kuma t'a dusu ma a ko i k'a dɔn o gɛlɛya de kɛlen don ko kura ye ni ka dugu kura jɛ a ko a bɛ tali kɛ fɛn jumɛn na min ye i k'a dɔn waati tɛmɛnenw na baarakɛlaw wulila jɔsen caman na k'a daminɛ lakɔli karamɔgɔ ani hali UNTM min yɛrɛ filɛ nka min ye lakɔli karamɔgɔw ka sariyakisɛ article 39 jamana ɲɛmaa kɔni sɔnna ma don min k'a fɔ k'o bɛ lawaleya o dugujɛ bɛɛ lajɛrɛlen k'a dɔn awa UNTM maaw taara Kuluba u ni jamana faamaw fana y'u ka laɲiniw u y'a danganamaya o de senfɛ jamana ɲɛmaa IBK k'a kun ye layidu caman ta u ye jamana ɲɛmaa kɔrɔ k'a jira k'a fɔ i k'a dɔn danganaya min bɛ yen n'o kɛra awa ka sɔn k'a fɔ ko dɔ bɛna fara bɛɛ lajɛlen sara la lakɔli karamɔgɔ kunda k'o musaka kelen o na walankata ni k'o fara i k'a dɔn foroba caman tɔw olu kɔni ka sara la u ko min ma nansarakan na harmonisation a ko min ye i k'a dɔn u ye sigi kɛ ni ka makɔnɔ kɛ maa minnu fana bɛ yen ni olu kɔni gɛnbɛ cakɛ ikoma la Kulikoro karamɔgɔ Daba Tunkara ni ɲankataba binnaw ka hali binna ka bi u ma bila u ka hukumu la layidu dɔw fana kun taara olu kama maa minnu bɛ yen n'olu fana taara baara bila sɛgɛnnafiɲɛbɔ la joona n'a bɛ fɔ ko retraite anticipée layidu dɔw fana kun taara nka min ye i k'a dɔn ka kɛ ni jamana tun bɛ bolo min kan UNTM kɔni kun y'i da di ka jamana ɲɛmaaw lajɛ jaa o jamana bɛ dingɛ min kɔnɔ a ka se ka makɔnɔ u tora ten f'a tɔ kɛra sa jamana ɲɛmaaw y'u da di tɛtɛ sɛbɛnnikɛla ka fɔ la fiɲɛma wuli tilema ji min ye ko yɛrɛ tɔ nana wusu sa a kɛra a ti tugu a ti tigɛ a ma ɲa min kɔ nin waati laban ninnu na UNTM u ye wuli ka jɔ u y'a boloda o y'a sɔrɔ maa o maa bɛ i k'a dɔn fanga yɛlɛmalen kɔ ni jɔyɔrɔ dira olu ma i k'a dɔn o bɛɛ lajɛlen ladɔnniyana bɛnkan min tɛmɛna jamana faamaw ani k'a dɔn UNTM olu ni ɲɔgɔn cɛ ka fara o kan cakɛda bolofara min fana bɛ yen n'o ye CNTAT o lapasa jɛkulu olu fana ye majɛba belebele de ye office min bɛ yen n'o ye Okle ye karamɔgɔ Daba Tunkara n'olu sigira ko ka yuruguyurugu ani ka bali ka kɛ bana ye ka ale kɔni kɛlɛ i k'a dɔn u ye majɛba jateminɛ olu ka sariya senw na ko o majɛ dɔw bɛ tali kɛ mun na n'i ko jamana la ka yuruguyurugu ni bamanɲingurunya kɛlɛ karamɔgɔ Daba Tunkara i b'a daminɛ sanfɛ maaw de la maa minnu bɛ yen n'olu yɛrɛ ye gouvernement maaw ye ministre baw ani jamana ɲɛmaaw yɛrɛ ni k'a dɔn député minnu bɛ yen n'olu bɛ jamana nafolo ta ni k'a yɛrɛkɛ a ko sɛgɛsɛgɛli kan ka daminɛ olu la bamanɲingurunya a ka kɛlɛ ko nka sariya minnu bɔra ni Okle ye k'a yira k'a fɔ olu cogoya tɛ a kɔnɔ a yira k'a fɔ minnu bɛ yen n'olu ye jɛgɛmisɛnninw ye anw minnu bɛ yen n'an tɛ ko kunna anw yɛrɛ minnu bɛ yen k'a dɔn karamɔgɔ Daba Tunkara an di nafolo yɛrɛ tɛmɛtɔ ye kuma tɛ k'a soɲɛ ni fɔra de ko ka sariya bɔ Okle ka olu dama sɛgɛsɛgɛ k'a sɔrɔ minnu bɛ miliyari 1 miliyari 2 k'o dasi i k'a dɔn n'olu cogoya t'a la ko a ko tɛ sira sɔrɔ sɛnikaw u y'o jateminɛ de kɛ o kama i k'a dɔn u ye laɲini kɛ fɛɛrɛ bolo ka sigi karamɔgɔ Daba Tunkara fɛɛrɛ ka kɛ maa minnu bɛ yen n'olu ye jamana nafoloba zoma kulew ye olu cogoya ka don Okle kɔnɔ sariya k'u yamɔriya Okle ka o fana nɔnɔ bɔ walasa i k'a dɔn kiri a bɛ se ka boli u nɔfɛ cogo min na a k'o de sama-samali majɛ o sɛbɛnfuraw maaw bilara o baaraw la wa hali bi n'a ka bi sɛbɛn kunfɔlɔ minnu bɔr'o la i k'a dɔn kiri dɔ magalajɛw fɛ ani maa kalanninbaw fɛ o sɛbɛnfura tora ye hali bi n'a ka bi o ma don bɛrɛ la a ko i k'a dɔn UNTM ni syndicat tɔw de bɛ kɛlɛ la i k'a dɔn o sɛbɛnw bɛ se ka don ba la cogo min na walasa i k'a dɔn ni maɲa ko yuruguyurugu bɛ kɛlɛ yuruguyurugu yɛrɛ bɛ kɛ faamaba minnu fɛ karamɔgɔ Daba Tunkara maa kana bɔ maa na bɛɛ ka nɔ minɛ i k'a dɔn o kɛlɛ min filɛ nin ye n'o ye kɛlɛ jɛlen ye a ko i k'a dɔn o de bɛ ɲini ka gan Okle maa caman na o de kama Okle wulilen don cogoya caman kumaw la sɛbɛnnikɛla ka fɔ la walasa ka UNTM ale ka kɛlɛ lɔ nɔgɔ u bɛ k'a jira dɔw la k'a fɔ UNTM de t'a fɛ i k'a dɔn bamanɲingurunya ka kɛlɛ k'a sɔrɔ ko UNTM yɛrɛ ka laɲini ye a ka kɛlɛ kɛlɛcogo ɲuman na a ko an bɛ don min na i ko bi maa minnu bɛ yen ni olu ye maa kalanninbaw ye n'u bɛ sariya kɔ n'a ɲɛ bɛɛ lajɛlen lɔ olu bɛɛ n'a kan ka sɛbɛn minnu labɛn n'olu kɛra commission ye karamɔgɔ Daba Tunkara ko n'o batora a ɲɛ ma bi min bɛ ɲini jamana den fɛ faama fara fandan kan n'o ye i k'a dɔn Okle ka baara kɛ maa o maa n'i tura jamana ka dɔrɔmɛ na wa ni minisiriba minnu bɛ miliyɔnbaw dun tɛgɛ ka da bɛɛ lajɛlen kan ko n'o kɛra yuruguyurugu kɛlɛliko kuma min b'a la ka fɔ i kana se ka fiyewu fiyewu k'a bɛ sira sɔrɔ nka ko nin bɛɛ lajɛlen de bɛ ko in
malidenw jukɔrɔ min ye sɛbɛnnikɛla yɛrɛma ɲininka ko UNTM maaw ka fɔ la i min ye k'a dɔn cakɛda bolofara wɛrɛ minnu ɲɛsinnen don yuruguyurugu kɛlɛli ma n'o dɔ ye sɛntifu ye ko munna i k'a dɔn UNTM tɛ ka i k'a dɔn dɛngɛrɛnɛ ɲɛsin olu ma sabula ni y'u kɛlen ye k'u dulon o tile ta in na ko caman de b'a ji jukɔrɔ minnu dogolen don jamanadenw na wa o kan ka danganamaya walasa yuruguyurugu kɛlɛli ka kɛ tarafatani ye a ko min b'a jukɔrɔ o de filɛ nin ye kunnafoni di sɛbɛn le prétoire Birama Fale ale ka sɛbɛn don kuma ɲɛna karamɔgɔ de b'a tun wara ni foroba misi ye foroba ɲɔ dun foroba kuma de b'o ba dugu kɔnɔ a siga t'o la bala cogo bɛ di ko kura Amadu El Konaré n bɛ n bolo bugɔ ka don a don n bi bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma ko Delta News o ko di Amadu El Konaré i k'a dɔn fasiri kɛba a to a de n k'i ɲininka ayiwa taali ɲɛfɛ n'a f'i ye Amadu El Konaré i bɔra ka kuma min fɔ k'o kuma kelen sɛbɛndiya a ko ayiwa foroba cakɛda min sigira sen kan n'u k'a ma ko Euclid o tile ka baara Amadu El Konaré o de nana ni gɛlɛya caman ye a ko nka n'i ye ko ta k'u lajɛ sabula ayiwa min ye bandaw ye a kalekan de ye jamana waridunnaw ani sonyɛnikɛlaw Amadu El Konaré kabini min ma kɛ kunungo k'a bɛɛ lajɛlen dabɔ o de ye sonyɛni yɛrɛ ka dabila a bɛ min kɔnɔ Amadu El Konaré a kana jigin a kɔnɔ sabula min bɛna da sonbaw kan Amadu El Konaré o bɛ maa caman bɔ a la a ko o tile min ye officier central de lutte contre l'enrichissement illicite Amadu El Konaré o kelen dɛ cakɛda caman de bɛ jamana kɔnɔ minnu ka baara ye waridunnaw ani forobafɛn kɛlɛli ye Amadu El Konaré i k'a dɔn nka o tile ta ni caman da tɛ kelen ye sabula ale bɛ wuli ka jɔ de kɛ ka sɛgɛsɛgɛli kɛ fɔlɔ foro minnu b'i bolo du min b'i bolo nafolomafɛn min b'i bolo Amadu El Konaré o bɛ jateminɛ kɛ i ka sara ye fɛn min ye n'i kan k'o sɔrɔ nin zan hakɛ in kɔnɔ olu b'o bɛɛ lajɛlen sɛgɛsɛgɛ n'u danganiya n'a ye k'a dɔn k'a fɔ i k'a dɔn i ye dandɛmɛ kɛ Amadu El Konaré olu bɛ sɔrɔ ka taa a ɲɛfɔ kiiritigɛlaw ye kiiritigɛlaw b'u wakili d'u la o de ye maa caman sera ka maa caman ja tigɛ an bɛ don min na ko bi maa 50 bonyanko fonctionnaire Amadu El Konaré o kɛlen bɛ k'olu de nɛbɔ ayiwa min kɔni ye gɛlɛya ye a bɛ ni k'olu sɔrɔ sɔɔni Amadu El Konaré o de la min ye jamana foroba baarakɛla kwale minnu bɛ yen i k'a dɔn ni sɔmi kelen d'u la wulikajɔ kɔni bolo dalen don min ye ayiwa minisiri kɔrɔw ye min ye gouverneur kɔrɔw ye préfet min ye secrétaire généraux ye Amadu El Konaré k'a dɔn sɛgɛsɛgɛli taara ka nin bɛɛ lajɛlen sɛgɛrɛ baarakɛla minnu bɛ péage la impôt douane baarakɛlaw Amadu El Konaré i k'a dɔn a kɔni bɛ maa 50 bonyanko bɔ sɔmi kelen don k'a fɔ ninnu bɛɛ lajɛlen de ye ŋanamu dɔ kɛ o tile kɔni kelen bɛ k'i ɲɛ gɛnɛ b'u la a ko nka min ye awa o tile ka baara i k'a dɔn a la gwɛlɛya dan dɛ sabula sɔmi kɛra k'a fɔ min ye maa dɔw ye u ɲɛsinnen don olu de ma kosɛbɛ foroba baarakɛlaw min ye UNTM ye olu fana ka kangara da su a kun y'o de ye min ye nin maa damadɔ min awa o tile kelen bɛ k'u nɔbɔ a kan ka dayɛlɛ ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma a ko i k'a dɔn o tile kɔni ka sɔmi n'a sɔmina min na e ka sara i k'a dɔn 40,000 80,000 kalo o kalo Amadu El Konaré k'a dɔn ayiwa kalo o kalo miliyari fɛn e n'o mara min tɛ duw ye min tɛ ayiwa immeuble ye a k'o ye kɛwale o de bɛ o tile sɔmi i nɔfɛ ni k'i nɔbɔ an bɛ don min na ko bi a ko i k'a dɔn o tile i k'a dɔn gɛlɛyaba tɛlen bɛ k'u sɛgɛrɛ sabula foroba baarakɛlaw n'o ye UNTM ye o kɔni y'a jira k'a fɔ u ka ko kɛ bɛ dandɛmɛwale ye sabula dandɛmɛwale in dalen bɛ ka maa minnu sɛgɛrɛ n'o ye foroba baarakɛla dɔ ye o de kelen bɛ k'olu tɔɔrɔ n'a kun dalen bɛ ka bɛɛ lajɛlen sɛgɛrɛ nka maa minnu bɛ wari bɔ kunna walima minnu ni wari ka surun ɲɔgɔn na n'a fɔra k'olu dama ka sɛgɛsɛgɛ gɛlɛyara Amadu El Konaré sɛbɛnnikɛla ka ko in man kan dan dɛ sabula UNTM a kelen bɛ ka nin ko in bila a ka kɛlɛ kadira kɔnɔ o tile yɛrɛ de kɔni a ka degun ni ayiwa ɲani min dara ka mɔgɔw sɛgɛrɛ fanga bonyana nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ Delta News kɔnɔ a ka bi bɔli la karamɔgɔ daba tun wara an bɛ tɛgɛ don ko kura kunnafoni di sɛbɛn le wagadu min ye k'a
dɔn Mamadu Emu ni y'a ka sɛbɛn ye ale ko an ka taa min ye énergie di Mali EDMSA i k'a dɔn k'a fɔ ŋanamu zonba kuleya wale bɔsi digila i k'a dɔn k'a fɔ ka mana biri maa ɲɛna a ko i k'a dɔn a dugu jɛmɛ ye kokura sɛbɛnnikɛla ka fɔ la a ko a tɛ jɔ a kun dɔmɔdɔ bɔ min ye kibaruya olu y'a bɔ u y'a bitali k'a daminɛ min ye avril sa 2012 daba tunkara ka n'a bila min ye i k'a dɔn mai sa 2016 i k'a dɔn u ye wale dɔw kɛ wale min bɛ tali kɛ maa o maa bɛ yen k'e bɛ ca kɛ EDMSA la k'a ɲini baarakɛlaw fɛ ni aw minnu b'a fɛ ni soko gɛlɛya bɛ aw la a ye jɛn n'a ye kalo o kalo an na mata kɛ aw ka sara kan an na musaka dɔ bɔ aw ka sara kan o nafolo ma fara ɲɔgɔn kan kalo damadɔ kɔnɔ dugukolo lahawtaba fiyɛfiyɛba de b'an bolo kɛrɛnkɛrɛnnenya tabakɔrɔ an na taa dugukolo di aw kelen kelen bɛɛ lajɛlen ma waasa aw ka so sɔrɔ aw yɛrɛ ye loyer min minɛ cɛ ka fili n'a tɔrɔkɔ min bɛ yen i k'a dɔn aw na bɔ o kɔnɔ cogo min na sɛbɛnnikɛla ko kuma in fɔra ni ŋaniya min ye karamɔgɔ daba tunkara n'a fɔra maa o maa ye i k'a dɔn ne hamilen don soko la a ka kan i b'i sen don a ko kɔnɔ o kama maa caman zɔnna minnu na kalo o kalo u ye u ka musakaw tigɛ u sara la nka karamɔgɔ daba tunkara bɛnkan kun ye jumɛn ye min ye EDMSA syndicat national min fana b'u kunna n'o ye SINACOM ka taa se i k'a dɔn u ka ɲɛmaayaso n'o ye direction générale ye u kun bɛn n'a kan ka taa se agence immobilière ma n'o ye dugukoloko dala bɛ cakɛda ye min bɛ wele ko West Africa Immobilière SARL nka karamɔgɔ daba tunkara sɛbɛnnikɛla ko a ko kotɛ ma dɔn ni ku ye sabula k'a daminɛ nin waati fɔlen fɔ kana se bi ma nafolo fɛn o fɛn bɛ n'a tigɛra nin cakɛlaw kun karamɔgɔ daba tunkara u t'a dɔn hali bi n'a ka bi nafolo in dara yɔrɔ kelen min na nafolo in bɛ sa a bɛ dugu u b'a la k'a ɲini du tɛrɛma sɔrɔ hali bi u bɛ kɔlɔbɔ la sɛbɛnnikɛla ko kabi sa 2016 ale mɛn kalo k'a ta o don la fo ka n'a bila bi la baarakɛla maa 200 maa 79 olu kɔni ni garisɛgɛ donna musaka in bɛɛ lajɛlen tigɛra olu kun nka dugukolo ma sɔrɔ ka d'u ma karamɔgɔ daba tunkara i k'a dɔn ni bolokoli ma bɔ i k'a dɔn mɔgɔtigi ka mɔgɔ ka segin wa numukɛ yɛrɛ ka labila ka taa ci fɛ a k'o de kɛn bɛ gɛlɛyaba ye nin yɔrɔ kofɔta in kɔnɔ sabula min ye maa ninnu y'u sen don u y'u bolo don musaka taara min dugukolo bɛ fa jumɛn fɛ o de ma se ka ɲɛ sɔrɔ o kuma min ye kalikasiyɛn ni da ɲɔgɔn na ani bolokɔnisi ni yɛrɛlajɛya o dugu jɛlen don i k'a dɔn jakuluda 3 ni ɲɔgɔn cɛ nin société kofɔta ni o ye West Africa Immobilière SARL ani k'a dɔn syndicat ka jɛkulu n'o ye SINACOM ani énergie yɛrɛ a ɲɛmaayaso u kɔni bɛ kalikasiyɛn ani k'a dɔn ɲɔgɔn bɔsibo la ɲɔgɔn na nin ko in na maa min bɛ yen n'o ye Madame Traoré Aïssata Ba ale y'a sɛbɛntiya k'a fɔ nin ko in nin ye namara ko ni sɔɔri damanda de ye sabula kabi ko in daminɛna bɛnkan fɛn o fɛn fɔra kabaron daba tunkara ko a si ma bɔ a sira fɛ min ye Agani Kulubali ale fana y'a bila o cogo kelen na ale min ye i k'a dɔn maa ɲangatalenw yɛrɛ ka kuma lasela ye ale ko i k'a dɔn awa ni dugukolo kɔni ma sɔrɔ ka di olu ma nafolo min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ u y'o ta kama n'o dunnen tɛ cogo ci la ko u k'o fana lasegin nka jate nana mun jira sɛbɛnnikɛla ka fɔla sefa wari miliyɔn 700 ani miliyɔn 30 o bɛɛ lajɛlen de kɛra nafolo ye minnu ngaramula i min yɛrɛ la i k'a dɔn awa miliyɔn 450 ani 50 ni awa 7 karamɔgɔ daba tunkara o de tɛmɛsenna yera u ye ɲininkaliw kɛ compte mun bɛ yen n'o tun bɛ dayɛlɛ banki la o ko kɛra cogo di nafolo joli b'a kɔnɔ i k'a dɔn ɲɛma sɔrɔ o fana na u ma taa yɔrɔ min na u b'u kale u b'u siɲɛ a labanna de sa maa min bɛ yen n'o ɲɛsinna ko ɲɛmaya ko dɔ ma o de y'a sɛbɛntiya k'a fɔ u kɔni ye karatu kɔnti dɔ de dayɛlɛ min kɔni kɛra i k'a dɔn fuguri bɔ dabadaro ye karamɔgɔ daba tunkara nka nafolo joli b'o kɔnɔ hali bi o ma se ka ɲɛɲini ni ka ɲɛdɔn ko in kɔni kɛn bɛ i k'a dɔn namaraba ni k'a dɔn kalontigɛ de u yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ sɛbɛnnikɛla ka fɔ la ɲɛti ka sɔrɔ min na o kama wulikajɔ n'a ma boloda nin yɔrɔ kofɔta in na nin cakɛla minnu bɛ yen maa 200 n'a kunkanfɛ n'u ka nafolo tigɛra sɛbɛnnikɛla ko u kɔni bɛna bɔ ten bule wa u ka nafolo bingɛr'u kan cogo ma sɔrɔ ko la kunnafoni filɛ nin an ye min salo ka bɔ le wagadu kɔnɔ u ka bi sɔgɔmada in na bɔli don Amadou El Konaré n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma canard déjeuner Amadou El Konaré an ka taa gisi unité la o ye douaniers ka bolofara ye min ɲɛsinnen bɛ kɛrɛnkɛrɛnnen mobili minnu bi don jamana kɔnɔ i k'a dɔn sale min bi ta u kan Amadou El Konaré a ko mobili ko bilama kelen bɛ i k'a dɔn sanga ye o du ka dɔgɔ Bamakɔ mobili kelen ni fila tɛ du min kɔnɔ Amadou El Konaré duguba kɔnɔ maa ko bolifɛn nka n'i ma ɲɛ i bɛna n'a ye min ye a dédouanement ye o fana kan ka kɛ baara ka se ka nɔgɔya i k'a dɔn kow ka se ka teliya guichet unique nana sigi o de kama Amadou El Konaré i k'a dɔn nka mankan caman de bɛ guichet unique ko la bi sɛbɛnnikɛla min ye fasiriba
Jabi n'a jɛɲɔgɔnw ye. A ko di. Sadio Keita ka kalimu kɔnɔ. A ko u ye wuli ka jɔ kɛ ka taa Guichet la ka taa ɲininkali kɛ. I k'a dɔn a to a tiɲɛnen bɛɛ. Mobili ko a dédouanement gɛlɛya b'a la. Dɔ bɛ fara a ka san kalo 12. O tuma aw dun ko cogo di douaniers. Douanier kɛ dɔ bɛ o ye jaabi kɛ. A ko di. O ko jɔn ko Ala a ka nin ko in diyara an ye. A ko mobili o dédouanement de ka gɛlɛ o ye gɛlɛya da ye. Nka ni maa min y'a ta sira fɛ i k'a dɔn nɔgɔya ba. A ko sabula kabini mobili ma don yan n'a y'i ja min ye transitaires ye minnu bɛ awa mobili ko baara kɛ douane ani clients ni ɲɔgɔn cɛ a y'olu ɲininka. Kunnafoni fɛn o fɛn b'a anw douaniers bolo a kunnafoni kelen dilen d'u ma mobili bɛ don hakɛ min na a bɛ don douane hakɛ min na sɛbɛnfura ni sɛbɛnfura min kan ka taa a bɛɛ lajɛlen donnen don. A ko nka min kɔni ye gɛlɛya ye anw yɛrɛ t'a fan dɔn. Nka o n'a ta bɛɛ dɔw b'a fɔ k'u bɛ ŋanamu kɛ. A ko sabula mobili ale ŋanamu ka gɛlɛn kosɛbɛ. A modèle Konaré a ko sabula min y'a sɛgɛsɛgɛli a n'a ɲɛdɔn mobili bɛ bɔ jamana min na mobili bɛ hakɛ min na i k'a dɔn douaniers kelen bɛ k'o bɛɛ lajɛlen katimu ten sɛbɛn dɔ b'u bolo i k'a dɔn a bɛɛ transitaires bolo a ko i k'a dɔn gɛlɛya man ka y'a la. Nka maaw yɛrɛ de bɛ kuma dɔw kɔni ayiwa wuli ka jɔ wɛrɛ kɛ min ni tiɲɛ tɛ kelen ye o de bɛna kɛ i k'a dɔn furuden ye o dun i mana sɔrɔ o la o fana damata maana ye. A ko n'o tɛ mobili o mobili n'i b'a dɔn mobili bɛɛ lajɛlen donnen don douaniers fɛ kabini u bɛ bɔ dugu min na u bɛ na cogo min na i k'a dɔn wari ni min kan ka sara a bɛɛ lajɛlen sɛbɛnnen don ni transitaire ma sɔn ka tiɲɛ f'i ye u na nkalon tigi ye. A ko n'o tɛ mobili dédouanement bilama a ko i k'a dɔn a ka nɔgɔ o ye nɔgɔya da ye nin kun ye sɛbɛn ye an ye min d'a la ka bɔ Canard déchaîné kɔnɔ a ka bi bɔli la. Waati e ko a ma se de. Modèle Konaré waati kurunna awɔ communiqué dɔ b'i bolo. Nin ye communiqué